अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अनवार खावर और मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे टूट गए, जबकि ड्राइवर की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम भी आयद किया गया है। PTI रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से जिला इंतजामिया की मुद्दत में थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में रियासती इदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने और बयानबाजी के दफात शामिल हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के वक्त इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। शहबाज गिल को गिरफ्तार करके थाना बनी गाला के बजाय नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज गिल साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, क्लाशनकोव से उन्होंने शीशे तोड़े हैं। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और इश्तियाल अंगेज तकरीर का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल गिरफ्तार। शहबाज गिल को बनी गाला चौक से गिरफ्तार किया गया। गाड़ी के दरवाजे न खोलने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल के ड्राइवर का वीडियो पैगाम। कहा क्लाशनकोव से गाड़ी के शीशे तोड़े गए। शहबाज गिल को राइफल का बट मारा गया। हथकड़ी पहनाकर घसीट कर ले जाया गया। शहबाज गिल साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया नीचे से, तो मैं गाड़ी ही नहीं खोल रहा था। उन्होंने फिर बाद में साइड पे करके मुझे भी तशद्दुद किया, हथकड़ियाँ डाली है। क्लाशनकोव से उन्होंने शीशे तोड़े हैं, ऐसे क्लाशनकोव इसको मारे हैं जैसे कोई वो दहशतगर्द था। PTI रहनुमा के खिलाफ थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दफा 120, 124, 505 और 196 शामिल की गई। FIR में आवाम को इदारों और सरबराहों के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने कहा शहबाज गिल को एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। आज हमारे चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन के शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है इस जुमरे में कि उन्होंने अवाम को उकसाया है इदारों के खिलाफ। इस वक्त घिनौना खेल खेला जा रहा है कि मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाया जाए। मामले पर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया शहबाज गिल को अगवा करके किस जगह रखा गया अभी तक मालूम नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने खबरदार किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पाकिस्तान में ऐसी तहरीक चलेगी जो इम्पोर्टेड हुकूमत को तिनकों की तरह बहा ले जाएगी। शहबाज गिल ने निजी TV पर अफवाज पाकिस्तान और सरबराह पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। इदारे के रैंक्स एंड फाइल में बगावत की कोशिश की गई। बयान बगावत के ज़ुमरे में आता है। तफ्तीश की रोशनी में मजीद कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं सानिया लसबेला के शोहदा से मुताल्लिक इमरान खान ने मज़मूम सोशल मीडिया मुहिम चलवाई। नौजवानों को गुमराही और फसाद की जानिब धकेला गया। शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो दोहराना भी कौमी मफाद में नहीं। जो हरकत उन्होंने की उसके सख्त नताइज सामने आएंगे। साबित हो गया सोशल मीडिया पर मुहिम के पीछे PTI है। एक साजिश के तहत एक बयानिया जो है वो इमरान खान की ज़ेरे सदारत बीटेन में बनाया गया। एक निजी चैनल उसकी इंतज़ामिया को साथ इस साजिश में शामिल किया गया। फवाद चौधरी साहब ने और शहबाज गिल साहब के ज़ुम्मे लगाया गया कि आप ये बयानिया जो है ये जारी करेंगे। हमारे गाजी जो है वो काबिल फ़ख्र हैं। सानिया लसबेला पे जो इन्होंने सोशल मीडिया पे जो इन्होंने जिस तरह की बकवास की, इमरान खान इस कौम को तकसीम कर रहा है, ये नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। एक साजिश के तहत एक बयानिया जो है वो बनाया गया। ऐसे जुमले दोहराए गए जो मैं समझता हूँ कि उनको बार बार नशर करना या उनको दोहराना भी जो है मैं समझता हूँ कौमी मफाद में नहीं है। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये अगवा है। भैया अगवा कैसे है? मुकदमा दर्ज है, बाकायदा उसको बाज़ाब्ता तौर पे इन अकॉर्डिंग विद लॉ जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा नंबर 691/22 थाना कोसार इस्लामाबाद में जो है ये दर्ज रजिस्टर्ड हुआ है। अदालत में हम सुबह पेश करेंगे, फैसला अदालत करेगी। अगर मैं चाहता तो 15 की जगह पे 30 किलो हेरोइन उसकी गाड़ी से बरामद हो सकती थी। इमरान खान साहब को यकीन दिलाता हूँ कानून के मुताबिक जो है वो उनके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा। इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामले पर अदालत से रुजू करने का फैसला दरख्वास्त तैयार हो चुकी है। चेयरमैन PTI ने कहा फैसला हो चुका कि अब मैं लड़ूंगा। कोई कानून तोड़े तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी कारकुनान के साथ गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं।
शहबाज गिल की गिरफ्तारी। बनीगाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान ने कहा, हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम की ताकत हमारे साथ है, किसी से डरने वाले नहीं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई ने अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। फैसल चौधरी ने कहा, यौम आशूर के मौके पर भी अदब का ख्याल नहीं रखा गया। FIR दर्ज हो गया है तो कानून के मुताबिक फिर अभी हाई कोर्ट में हेबियस पिटीशन नहीं जा सकती। इसमें शायद हम इस पर्चे को खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी पुलिस और इंसाफ टाइगर फोर्स के एहलकार बनीगाला के बाहर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कासिम सूरी कहते हैं, ये कितने लोगों को पकड़ेंगे, हर घर से इमरान खान निकलेगा। 22 करोड़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। गद्दार हम पर गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं। फैसल जावेद के मुताबिक हुकूमत ने जो हथकंडे इस्तेमाल करने थे कर लिए। इमरान खान जलसे में आंदे के लाएअमल का ऐलान करेंगे। आज़म सवाती के मुताबिक जो ये बीज रहे हैं इनको काटना पड़ेगा। इमरान खान जब कॉल देंगे सब हाजिर होंगे। शहबाज गिल जिस तरह से जिस तरीके से अगवा किया गया, बुखलाई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, इसकी आपको मिसाल नहीं मिलती है। 13 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है लाहौर में, और इमरान खान साहब अपने खिताब में आगे का लाएअमल उसका ऐलान भी करेंगे। इमरान खान साहब जलसे में एक डेडलाइन देने जा रहे हैं। उस डेडलाइन से पहले असेंबली को तहलील किया जाए, पाकिस्तान पे नए इलेक्शन करवाए जाएं। ये जो आज पकड़ रहे हैं क़यादत को कि खौफ फैलाना चाह रहे हैं, कोई भी खौफजदा नहीं होगा। किस किस को ये पकड़ेंगे? हर घर से इमरान खान निकलेगा। 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम वो इमरान खान के साथ है। राना सनाउल्लाह की आप बातें सुनो, कुत्ते बिल्ली और काकरोच की भी मूछें होती हैं। मूछों से इंसान नहीं बनता, इंसान किरदार से बनता है, और अपने किरदार को सही करो बुज़लों। मैं पाकिस्तान की अदालतों को भी कहता हूँ, वक्त है कानून और आइन की हुक्मरानी का। जो बीज वो बोएगा उसे वो काटेगा। जिस वक्त इमरान खान अपने कारकुनों को कॉल देंगे, हर किस्म की मुजाहिमत करने के लिए तैयार होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ शहबाज गिल के खिलाफ बाज़ाबिता तौर पर FIR दर्ज होने के बाद तहरीक इंसाफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट न जाने का फैसला किया है। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे की कॉपी शहबाज गिल के वकील को फराहम कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच। जावेद, मज़ीद अपडेट कीजिएगा इस तमाम तर मामले से मुताल्लिक। ये एक गद्दारी का मुकदमा है जिसमें जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शहबाज गिल साहब जो हैं थाना कोसार में मौजूद हैं और एक तफ्तीशी टीम जो है उनसे तफ्तीश कर रही है। हमारे ज़राए ने बताया है कि इस तफ्तीश के दौरान जिन जिन लोगों के नाम आएंगे और जो जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। जो लीगल टीम थी तहरीक इंसाफ की, फैसल चौधरी और दीगर लोगों की, उनकी मुलाकात जो है वो नहीं कराएगी शहबाज गिल से, और कल ये फैसला किया गया कि कल जो है वो सुबह से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर रिमांड हासिल करने के बाद दोबारा तफ्तीश शुरू की जाएगी। अब जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो मीटिंग हुई थी वज़ारत दाखिला में, एक अहम इजलास हुआ, उसके बाद ये FIR जो लॉन्च करने का फैसला किया, उसके बाद ये FIR काटी गई है। तो जो लोग बनी गाला की मीटिंग में मौजूद थे, लाइक शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हो गए, फवाद चौधरी और दीगर लोग जो हैं, उन्हें भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया, जिसके बाद मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 4 गाड़ियों के साथ उनके इस्लामाबाद में वाक़ घर पर छापा मारा गया। यजीदी कुव्वतों को कोई शर्म नहीं, लाल हवेली में सफ़ेद कपड़ों में पूरी पलटून गिरफ्तारी के लिए भेजी गई। मैं जेल से घबराने वाला नहीं, जेल मेरा ससुराल, हथकड़ी में महबूबा है, मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूँ। और यजीदी कुव्वतों को कोई शर्म नहीं, इन्होंने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है और लाल हवेली में सफ़ेद कपड़ों की एक पूरी पलटून भेजी है। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने आधी अपनी जवानी जेल में काटी है और आवारा कलाशनकोफों में 7 साल कैद हुई है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूं, मैं मनी लॉन्डर नहीं हूं।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے چیف آف سیکیورٹی سٹاف شہباز گل کے خلاف باضابطہ طور پر FIR درج ہونے کے بعد تحریک انصاف کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے. تھانہ کوثر میں درج مقدمے کی کاپی شہباز گل کے وکلاء کو فراہم کر دی گئی ہے. جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے. جاوید، پہلے شہباز گل کی گرفتاری عمل میں آئی اور پھر جیسے کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، کتنی اس میں صداقت ہے اس اطلاعات میں؟ دیکھیں، جو FIR درج ہوئی ہے اس پر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور پہلی گرفتاری شہباز گل کی ہوئی ہے جو بنی گالہ میں موجود تھے اور عمران خان چوک میں دن دہاڑے ان کی گرفتاری ہوئی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور جب ہماری عینی شاہدین سے جو ہے وہ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو گاڑی کے اندر لاک کر لیا تھا اور FIR دکھانے کے باوجود پولیس کی طرف سے انہوں نے پولیس سے تعاون نہیں کیا، جس کے بعد پولیس نے اپنا ایکشن لیا اور انہیں پھر گرفتار کیا گیا. اس وقت شہباز گل جو ہے وہ تھانہ کوثر میں موجود ہیں. ان کی لیگل ٹیم میں وہ FIR کی کاپی جو ہے وہ بھی فراہم کر دی گئی ہے اور کل جو ہے وہ ان کی لیگل ٹیم بیل کے لیے موو کرے گی. لیکن اس سے پہلے یہ تفتیش کی جا رہی ہے شہباز گل صاحب سے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں کون کون لوگ شامل تھے، کن کن کا یہ فیصلہ تھا کہ اداروں کو ملائن کیا جائے، اداروں کے خلاف سازشی جو بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور یہ غداری کے مرتکب کون کون لوگ اس میں ملوث تھے. تو جو لوگوں کے نام سامنے آتے رہیں گے انوار، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کس کی گرفتاری ہونی ہے اور کون کون سے لوگ کتنا کردار ہے، جو جس ٹی وی پر چلایا گیا اس کا کتنا رول بنتا ہے. اس کے بعد تفتیش جو ہے مزید آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جاوید بلوچ. وزیر داخلہ نے شیخ رشید کو چلا ہوا کارتوس قرار دے دیا. شیخ رشید کے گھر چھاپے کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں. اگر شیخ رشید کا کردار سامنے آیا تو پھر ضرور کارروائی کریں گے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف پولیس آ گئی ہے. بھئی ابھی انویسٹیگیشن میں اگر آپ کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل ہوا، اس میٹنگ میں آپ بھی ہوئے جس میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ ہمیں تو پتہ چلا کہ اس میٹنگ میں آپ کو نہیں بلایا گیا. اور یہ ویسے عمران خان صاحب آپ کو پتہ نہیں میٹنگوں میں کیوں بلانا بھول گئے ہیں، تو بلا وجہ آپ ویسے بھی چلا ہوا کارتوس ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کی سچ جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. PTI اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ناممکن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے شہباز شریف سے نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ ہوگی. آصف زرداری سے بھی کوئی بات نہیں کروں گا، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. ایک انٹرویو میں چودھری پرویز الہی نے کہا عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، نون لیگ کو یہی تکلیف ہے کہ معاملات بہتری کی طرف کیوں جا رہے ہیں. مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات ہوئی. اعجاز الحق نے کہا PTI اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ جتنی جلدی ہو جائے اتنی ہی جلدی معاملات حل ہو جائیں گے. حکومت بکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں ایسے اقدام کر رہی ہے جس سے سیاسی فضا خراب ہو رہی ہے. اس قسم کے واقعات تب تک جاری رہیں گے جب تک نئے الیکشن نہ ہو جائیں. بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کسی سے جھگڑا نہیں کرتی، اور خاص طور پر اس وقت جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، جس طرح کے ماحول پیدا کیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. اور دیکھیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا بڑا ایک کردار ہے پاکستان کی، تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو جہاں بھی کنوے کرنا ہو ضرور کنوے کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ جتنی جلدی استوار ہوگا اتنی جلدی دیگر معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اس قسم کی جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. بکھلاڑ میں حکومت جو ہے ایسے اقدام کر رہی ہے جس سے کہ دن بدن سیاسی فضا جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. جتنا جلدی الیکشن ہو جائے، میرے خیال میں اب سب یہ کہنا شروع کر دیا کہ الیکشن ہی حل ہے، اور اس طرف ہمیں جانا چاہیے. PTI پوری طرح فوج مخالف مہم میں ملوث. ایک اور گواہ سامنے آ گیا. عمران خان اور PTI میڈیا سیل نوجوانوں کو منظم طریقے سے فوج کے خلاف اکساتا ہے. قانون کی سخت عملداری قائم ہونے اور حقائق سامنے آنے پر گمراہ نوجوانوں کے ہوش ٹھکانے آنے لگے. فوج مخالف ٹویٹ کرنے والے PTI کارکن پرویز غلام رسول کو غلطی کا احساس، حقائق بتا دیے. PTI کارکن کا کہنا ہے عمران خان کی تقریروں میڈیا سیل کے ٹرینڈ سے متاثر ہوا. PTI میڈیا سیل کے ٹرینڈز دے کر فوج اور آرمی چیف کے خلاف پوسٹ کر دی. مجھے سنگین غلطی کا احساس ہو گیا، نہایت معذرت خواہ ہوں. مجھے اپنی قربانیاں دینے والی فوج اور آرمی چیف بے حد عزیز ہیں. پرویز غلام رسول ہے.
میں نے لاشعوری طور پر اور غلطی سے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عزیز آرمی کے اوپر غلط ٹویٹس کی، اور یہ سب میرے اپنے طور پہ نہیں کیا. اصل میں موجودہ طور پہ خان صاحب کی تقریریں سن کر اور پی ٹی آئی کی میڈیا سیل کی موجودہ جو ٹویٹس پر ٹرینڈز چل رہے ہیں، ان ٹرینڈز کو پڑھ کر ان سے یعنی ان کے انفلوئنس میں آ کر میں نے اس طرح کی ٹویٹ کر دی جو کہ ہماری آرمی اور خاص کر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کے خلاف چلی گئی. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور بار بار معافی کا طلبگار ہوں اپنی آرمی کی طرف سے. میرے لیے میری آرمی اور چیف آرمی اسٹاف ہی عزیز ہیں. وہ ہمارے لیے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمارا ملک ابھی تک بچا ہوا. شہباز گل کے خلاف اسلام آباد پولیس نے فوج میں سازش، بغاوت اور فساد کرانے جیسی دفعات لگائیں. فوج کے تمام جوانوں اور افسران میں شہباز گل کے خلاف سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے. ایک بار پھر فوج کی اعلیٰ قیادت نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرمی ایکٹ کے تحت کوئی گرفتاری نہیں کرائی. آرمی ایکٹ کے تحت جرم میں کم از کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ موت کی سزا مقرر ہے. کسی بھی جماعت کے سیاسی کارکن کی طرف سے آئندہ ایسی کسی بھی کوشش کو سختی سے نمٹا جائے گا. آرمی ایکٹ لگانے سے دریغ نہیں کیا جائے گا. ریاستی اداروں کی بے توقیری، قوم میں نفرت کی لکیریں کھینچنا ہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا. وفاقی وزیر سعد رفیق کا شہباز گل کی گرفتاری پر بیان. کہتے ہیں ان کی لمبی زبانوں کو لگام دینا اور شیطانی دماغوں کا علاج کرنا ہوگا. فورن فنڈڈ پی ٹی آئی کے فورن سپانسرڈ فتنہ عمرانیہ کا خفیہ بیرونی ایجنڈا سامنے آ چکا ہے. نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے میدان کربلا میں اسلام کے لیے قربانی کی یاد میں ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس اپنے مقررہ مقامات پر اختتام پذیر ہو گئے، جس کے بعد شام غریبہ برپا اور امام بارگاہوں میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. کلوز سرکٹ کیمرہ سے جلوسوں کی مانیٹرنگ کی گئی. موبائل فون سمیت انٹرنیٹ سروس بھی بند رہی. خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر شہر ماتمی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، موبائل سروس بند، ڈبل سواری پر پابندی رہی. لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے نکلا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے برآمد قدیمی امام بارگاہ میں آ کر اختتام پذیر. کوئٹہ میں مرکزی جلوس علمدار روڈ پنجابی امام بارگاہ سے برآمد ہوا. ماتمی جلوس میں سینہ کوبی زنجیر زنی کی گئی. پشاور میں یوم عاشور کے تمام چھوٹے بڑے جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گئے. پشاور میں یوم عاشور کے تمام چھوٹے بڑے جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گئے. شہر کے مختلف امام بارگاہوں میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے. یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. مزید بتائیں گے پشاور میں موجود نیو نیوز کے نمائندے محمد اعجاز آفریدی. پشاور میں یوم عاشور ایک عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. آج دن کی مناسبت سے 12 جلوس برآمد ہوئے. سب سے پہلا جلوس جو ہے وہ آغا حیدر شاہ سے برآمد ہوا، جبکہ سب سے جو آخری جلوس تھا وہ سید حیدر شاہ سے برآمد ہوا. تمام 12 کے 12 جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنے ہی متعلقہ امام بارگاہ پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئے. اس وقت پشاور کے 5 امام بارگاہوں میں شام غریبہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ امام بارگاہوں میں مجالس جو ہے وہ اس وقت شروع ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو زیادہ سیکیورٹی ہے انہیں ہٹا دیا گیا ہے، تاہم امام بارگاہوں کی طرف جانے والے راستوں پر جو ہے اس وقت پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. اندرون شہر جتنے بھی راستوں کو سیل کیا گیا تھا وہ ابھی کھولنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ صبح تک جو ہے وہ زندگی معمول کے مطابق ہوگی. جی، کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس سخت سیکیورٹی میں نشتر پاک سے برآمد ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. پولیس اور رینجرز کے 5000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر مامور تھے. کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذریعے جلوس کی مانیٹرنگ کی گئی. شہر میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل، جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی تھی.
कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मरकजी मजलिस अल्लामा शहनशाह नकवी ने पढ़ाई। जुलूस अपने रिवायती रास्तों नुमाइश चौरंगी, सी ब्रीज, सदर, एम्प्रेस मार्केट, प्रीडी स्ट्रीट से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचा, जहां शुरका ने नमाज जोहर अदा की। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका पूरे रास्ते नोहा ख्वानी और अज़ादारी करते रहे। जगह जगह सबीलें लगाई गयीं। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। पुलिस और रेंजर्स के 5000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए जुलूस की मॉनिटरिंग की गई। जुलूस की गुजरगाह और अतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, जबकि शहर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी थी। कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ताज़िये के जुलूस बरामद हो रहे हैं। सरफराज कायम खानी मजीद अपडेट करेंगे। जी, मरकजी जुलूस के बाद चुप ताज़िये जो है वो निकालने का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों से जो है चुप ताज़िये लाए जा रहे हैं। बताया, जब हमारी इनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो चुप ताज़िये है याद हुसैन मना रहे हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद करते हुए आए। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं जो इस वक्त ताज़िये का जो असल बनाकर यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। आप ये बताएगा क्या सिलसिला है और ये कब से चला आ रहा है? ये तकरीबन हम जो है 150 साल से हमारा ताज़िया बनते आ रहा है। हमारे जो पुश्तो हैं उनके ज़माने से चलते आ रहा है ताज़िया। ये इसका जो लाइसेंस है ताज़िया का परमिट वाला ताज़िया हमारा लाइसेंस को तकरीबन 111 साल हो गए और ये तकरीबन 150 साल से जो है ये हमारे दादा परदादा जो चलाते आ रहे हैं। जैसे ही चांद नज़र आता है उसके बाद तैयारी शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो नज़र न्याज का सिलसिला है वो अपनी जगह लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद तमाम जो मन्नतें हैं उन्हें ले जाकर पानी में ठंडा किया जाता है। नेटी जेटी के पुल पर तमाम ताज़ियों को पहुँचाया जाता है। जी, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर अलमों और जुलजनाह के जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकामात पर इख्तिताम पजीर हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम भी किए गए। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शहदाए करबला की याद में शहर शहर यौम आशूर के जुलूस, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। फैसलाबाद में 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर। सुल्तान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरिया से बरामद हुआ। शहर भर में यौम आशूर पर 117 से जायद मातमी जुलूस निकाले गए और 225 मजालिस अपने वक्त पर इख्तिताम पजीर हुई। पत्तौकी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ दरबार लालन के लाल पर इख्तिताम पजीर हो गया। भक्कर में आशूरा जुलूस का ताजिया बिजली के तारों से टकरा गया। धमाके से भगदड़ मचने से 2 अज़ादार जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। चूनिया, कहोटा, मरी, कसूर, मुजफ्फरगढ़, बहावन नगर, लोधरा में भी 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। नवाबशाह, कश्मोर, सिब्बे, कंदकोट, सखर, पीर महल और आज़ाद कश्मीर के शहरों में भी 10 मुहर्रम की मुनासबत से जुलूस निकाले गए जो मुकर्ररा मकामात पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। हम शहदा के गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, चौधरी परवेज़ इलाही बेहतरीन अंदाज में सूबे के मामलात चला रहे हैं। माह मुहर्रम की सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम इंतज़ामात को वज़ीर आला पंजाब खुद देख रहे हैं।